बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी चांद से बहनें? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। और जब भी मेरी चांद से बहनों का ज़िक्र जो है मेरी ज़ुबान पे आता है तो मेरे दिल से एक ही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला मुझ समेत मेरी तमाम चांद से बहनों के नसीब भी जो है वो चांद की तरह रोशन करें। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगी कि मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। सबसे पहली बात जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि ये लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल दें कि दुआ कबूल नहीं होती। क्योंकि हम लोग जो है किस तरह मुमकिन हो सकता है कि 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला और हमारे शहरत से भी ज़्यादा करीब जो अल्लाह ताला हैं उनसे हम मांगें और अल्लाह ताला हमें अता ना करें? ऐसा हो ही नहीं सकता। जब हम लोग दुआ मांगते हैं ना अल्लाह ताला से तो वो दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन हम लोग जो हैं वो बेसब्रे हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने अभी मांगे तो अभी क्यों नहीं हमें मिल रहा, इस चीज़ के ना मिलने में ताख़ीर क्यों हो रही है, चीज़ अभी क्यों नहीं हमें मिल रही। हम लोग बेसब्रे हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जानते हैं कि उस चीज़ के अता करने का बेहतरीन वक्त कौन सा है, उस चीज़ के ना मिलने में कौन सी भलाई है और उस चीज़ के मिल जाने में कौन सी बुराई छुपी है, ये अल्लाह ताला जानते हैं, हम नहीं जानते। तो हम जब है ना दुआ करते हैं तो हम लोग इंतज़ार नहीं करते, हम लोग बेसब्री दिखाते हैं, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला वो जानते हैं जो हम लोग नहीं जानते। तो अल्लाह ताला उन बातों के जानने वाले हैं। आगे जाके जो है वो मैं आप लोग के साथ एक निशानी ज़ाहिर करूँगी जो कि दुआ कबूल होने की सबसे बड़ी निशानी होती है। वो निशानी जब हम पे ज़ाहिर होती है तो तब अल्लाह ताला जो है वो दुआ कबूल कर लेते हैं। वो मैं जाके आपको थोड़ी सी आगे जाके बताती हूँ कि यहाँ पे मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी जगह जगह पे फरमाया कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। और ये बात भी आप लोग जानते हैं कि तहज्जुद के वक्त जो अल्लाह ताला जो है वो पहले आसमान पे आ जाते हैं और अल्लाह ताला जो है वो खुद पुकारते हैं, कोई है मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, कोई है जो मुझसे मांग रहा है और मैं उसे अता करूं। और आप लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला जो है उस वक्त सब लोग सो रहे होते हैं, लेकिन जो उस वक्त जागते हैं ना उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से जागने की तौफीक मिलती है। और जो उस वक्त वुज़ू करते हैं और फिर जाए नमाज़ पे जाके खड़े होते हैं और फिर अल्लाह ताला के नफल पढ़ के तहज्जुद के फिर अल्लाह ताला के आगे हाथ उठाते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला उन्हीं बंदों को तहज्जुद की तौफीक भी देते हैं जिनकी अल्लाह ताला ने दुआ कबूल करनी होती है। ठीक है, तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि फिर अल्लाह ताला जो है वो दुआ मांगने की तौफीक भी तो उन्हीं लोगों को देते हैं ना जिन लोगों की अल्लाह ताला ने दुआ कबूल करनी होती है। तो तहज्जुद जो है वो सबसे बड़ा अल्लाह ताला से दुआ कबूल करवाने का ज़रिया है कि आप लोग तहज्जुद पढ़ें, रात के आखिरी पहर उठें। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो उस वक्त अल्लाह ताला से मांगते हैं। और फिर जो उस वक्त अल्लाह ताला से मांगते हैं ना तो ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला जो है वो उन्हें अता ना करें। और हदीस पाक में एक ये भी बात आती है कि 3 लोगों की दुआ जो है ना वो कभी रद्द नहीं होती। वो 3 लोग कौन से हैं? वो 3 लोग ये हैं कि एक मुसाफिर, जब हम लोग सफ़र कर रहे होते हैं ना, हम लोग मुसाफिर होते हैं तो उस वक्त अल्लाह ताला जो है वो दुआ कबूल फरमाते हैं अपने बंदे की। दूसरा मज़लूम, जिसके ऊपर जुल्म हुआ होता है ना, जो मज़लूम होता है उसकी दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्दी सुनते हैं, फ़ौरन सुन लेते हैं जब भी अल्लाह ताला से मांगता है। और तीसरा वालिद, जो कि हमारा बाप है। अल्लाह जब वो अपनी औलाद को कोई दुआ देते हैं ना तो ये हो ही नहीं सकता कि वो रद्द हो। अल्लाह ताला जो है वो फ़ौरन उस दुआ को कबूल फरमा लेते हैं अपने औलाद की हक़ में। और सबसे ख़ास बात जो मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करने लगी हूँ कि जब हम लोग दुआ मांगते हैं ना तो कबूलियत की जो सबसे बड़ी निशानी ज़ाहिर होती है वो ये होती है कि हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। और वो आंसू खालिस अल्लाह ताला के लिए होते हैं ना तो वो दुआ जो है वो फ़ौरन कबूल कर ली जाती है। और जब अपने आप हमारे दिल में दुआ मांगने की तड़प पैदा होनी शुरू हो जाती है ना तो तब अल्लाह ताला जो है वो हमारी दुआ बहुत करीब से सुनते हैं और वो अल्लाह ताला के यहाँ जो है वो दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। क्योंकि देखिए ना, दुआ मांगने की तौफीक भी तो अल्लाह ताला ही की तरफ से मिलती है ना। बहुत से लोग हैं जिन्होंने कभी दुआ नहीं मांगी, लेकिन जो दुआ मांगते हैं वो उसकी तौफीक जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है हमें। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुरान पाक पढ़ने के बाद दुआ मांगते हैं, 5 नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, लेकिन उनके दिल में ना दुआ मांगने की तड़प नहीं होती। वो खाली दिल के साथ, खाली जहन के साथ बस हाथ उठाते हैं और अल्लाह ताला से मांग के उठ जाते हैं।
لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تڑپ کے دعا مانگتے ہیں، جو آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ آنسو، یہ یقین، یہ سب کچھ اس کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے، یہ تڑپ بھی اللہ تعالیٰ دل میں پیدا کرتے ہیں۔ وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ہم لوگ کسی ہجوم میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے دل پہ آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں اس ٹائم، اور دعا مانگنے کی اتنی شدید طلب ہمیں ہوتی ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر والوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ہمارے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے دل میں دعا مانگنے کی تڑپ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس ٹائم۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی بیوقوفی، سب سے بڑا پاگل پن یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی تو ہم سب کے درمیان بیٹھے ہوئے نا، ابھی ہم تھوڑی دیر میں ظہر کی اذان ہونے والی ہے، ابھی وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، اس کے بعد دعا مانگ لیں گے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ دعا تو ہم لوگ مانگ لیں گے، لیکن تب تک وہ تڑپ باقی نہیں رہے گی۔ وہ تڑپ تو اسی وقت آئی تھی نا، تھوڑی دیر کے لیے چاہے آئی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی وہ تڑپ ہمیں آتی ہے نا، چاہے وہ ہجوم میں ہے، چاہے وہ بازار میں ہے، ہم لوگ چاہے جہاں بھی ہیں، کیونکہ میرے ساتھ خود بہت دفعہ یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ بعض اوقات جو ہے میرا دل اس قدر دعا مانگنے کو کر رہا ہوتا ہے، اس قدر تڑپ دل میں پیدا ہوتی ہے کہ میں دعا مانگوں، لیکن میں وہ موقع ضائع کر دیتی ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ نہیں، ابھی جو ہے وہ میں نماز پڑھوں گی، ابھی تو میں سب کے درمیان میں بیٹھی ہوں نا، ابھی تھوڑی دیر بعد جب میں نماز پڑھوں گی نا، یا تھوڑی دیر بعد جب میں اکیلی بیٹھوں گی نا، پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گی۔ اور ہوتا پھر یوں ہے کہ جب میں وضو کرتی ہوں، نماز وغیرہ پڑھ لیتی ہوں، دعا مانگنے لگتی ہوں، تو اس وقت وہ تڑپ ہی غائب ہو جاتی ہے، وہ تڑپ ہی نہیں دل میں رہتی۔ تو ہم لوگ یہ موقع ضائع کرنا ہی نہیں چاہیے کبھی بھی۔ آپ لوگوں کو کرنا ہی ہے کہ آپ لوگ کو یہ موقع ضائع کرنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ لوگوں نے یہ پرواہ نہیں کرنی کہ آپ لوگ کہاں بیٹھے ہیں، ہجوم میں ہیں، بازار میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، آپ لوگ کی دعا امپورٹنٹ ہے۔ آپ لوگوں کو وہ چیز ملنا زیادہ ضروری ہے۔ آپ لوگ جو ہے وہ اسی ٹائم اپنے دل میں ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دیں۔ آپ لوگ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ ابھی تھوڑی دیر بعد میں مانگوں گی، کیونکہ تھوڑی دیر بعد وہ تڑپ نہیں آئے گی، وہ تڑپ نہیں رہے گی۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے جب وہ تڑپ دل میں آتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ وہ دعا سن لیتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ ساری بات جو ہے نا وہ تڑپ کی ہوتی ہے، جب وہ تڑپ آ جاتی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ پورے یقین کے ساتھ مانگیں، اور یہ یقین رکھیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا ہے نا، تو اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری دعا قبول نہ کرے۔ اور آخری بات جو ہے وہ آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میرا بندہ جب میرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، تو مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو جو ہے وہ خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ تو اس سے بڑی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ جب بندہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کا بہترین وقت جانتے ہیں، تو وہ چیز ہمیں مل کے رہتی ہے، کیونکہ دعا کی توفیق ہی تب ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے میں نے آپ کے ساتھ چند باتیں شیئر کی ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو دل کو لگ جائیں، میرے دل سے نکلی ہوئی باتیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی دعائیں جو ہے وہ قبول کر لیں، اور جب آپ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔